Waalaikumsalam. Sama check-in udah ini nih. Lagi loh. Jadi neng ngopi mangan. Kok kayak gini nanti gitu loh. Pulang kerja mau balikin buku karena udah mau pindahan. Singkat cerita, karena aku harus pindah dari Renmark to another town, jadi aku harus balikin buku yang pernah aku pinjam. Buat teman-teman yang penasaran seberapa ramah nih pegawai perpustakaan di Australia, silakan lihat video ini dan nilai sendiri. Oh, that was the survey. I got confused. Sorry, I got it confused with something else. It's usually a voucher, but they haven't decided yet where. That's all good, thank you. No worries. Hi. I'll return my book Yeah, because I want to move from Renmark. you've moved from Remark. Yeah. Oh, and you want to return this Yep. one? Oh, okay, yeah, that's no worries. Yep, that's all good. This one. So I have to put it back or not? No, Because- whereabouts have you moved within South Australia or? Yes, in Australia. Yeah, well, you can use that wherever you go, or if you go to another library, Okay. they could possibly remove that card and change the card at a different library. Okay. So, for instance, when you were to come here, Yep. just say from Adelaide, Yep. we would give you this card and take off your Adelaide card. Okay. So that's what you Oh, can yeah. possibly do Okay. over in I got it. wherever you've Right, moved. yep. So yeah, So and I think I put deposit $10 you put what? Sorry. a deposit. Oh, you had a Oh, so you paid it? oh, okay. Yeah. Yeah. No? Yes, he has. So you're returning it, Yes. and you're not borrowing anything else. No. No. Okay. And So he that was- is in here. Oh, okay. Yes. So is that $10? Yep. Yeah, $10. All right. There we Thank go. you. Yep. Have a good one. Yes, and you too. Aku pertama WHV datang dari Brisbane. Oke. Dari Terus. Brisbane terus aku sempat tinggal di Tweed Head. Tweed Head itu mana? Itu deket Queensland atau mana? Itu masih NSW, Oke. tapi dekat ke Queensland. Alright. Terus aku ya main sekitaran Gold Coast, Tweed Head, sekitaran situ. Terus aku sempat kerja di Cove Harbour. Cove Harbour masih NSW ya? NSW ya. Oke. NSW. Terus aku ke Sydney, Pasti ya? Melbourne, ya. Oke. Di Melbourne, Melbourne, terus aku sempat di Bairnsdale itu di Victoria, Victoria. terus Adelaide, dan sekarang kita di Renmark. Oke, Renmark, South Australia guys. Berarti yang belum pernah di mana? Belum Western. pernah. Western udah? Belum pernah Oh, Western, belum. belum pernah North Territory, belum. Oke. Berarti dia satu tadi ada di Tassie NS. juga belum. Oh belum. Tassie juga belum. Oke, NSW, USA sama Queensland ya. Oke, udah 3. Kalau aku mah baru 2. Sekarang kita lanjut lagi part terakhir ini. Apa tuh? Udah bahas manis, udah pengalaman udah ya. Hal pahit yang harus diketahui oleh Oh kita my God. sebagai WHV dan teman-teman yang pengen ikut WHV. Apa sih hal pahit yang harus dipersiapkan kayak gitu? Ya, Karena balik lagi ya, kita datang ke Australia nggak ada yang ngejamin, semuanya kan pribadi ya. iya, Cari kerja, cari rent, ya balik lagi kita sendiri kan. betul. Kalau ya lucknya bagus, kalau bad luck kan Who knows? ada kita bakal dying di sini ya kak, sekarat aduh ampun kayak gitu. Betul. Hal pahit apa sih mbak kayak gitu yang harus diketahui sama mereka kayak gitu? Sebenarnya bisa diantisipasi, tapi ya hari buruk kan tidak pernah ada di kalender ya. Bener-bener. Waktu itu aku lagi afternoon shift, tapi selesai kerjaku tuh jam 2 pagi. Oke.
Dan itu winter, dingin, abis hujan. Tapi berarti kan abis hujan tuh biasanya agak anget kan. Agak hangat, iya benar. Jadi aku jam 2 pagi pulang. 15 menit dari tempat kerja, 10 menit kali dari tempat kerja tuh rumahku. Iya. Jadi kayak baru 5 menit driving mau pulang ke rumah. Aku nabrak kanguru gede banget. Aduh. Berarti kanguru ya, nabrak kanguru. Aku Gimana nabrak tuh? kanguru gede banget. Apanya? Gimana maksudnya kok Gimana? bisa sampai Gimana? nabrak kanguru gitu? Shock kah atau aduh apa itu ya Jam gitu? 2 pagi dan itu Heeh. agak anget, mungkin kanguru jadi pada keluar kan, itu winter. Oke. Udah tuh nabrak kanguru. Kangurunya gede banget. Dan aku lagi lari mungkin di situ tuh jalur 100 tapi aku cuma lari kayak 70 atau 80. Wow. Jadi Mhm. nggak terlalu ngebut kan. Iya, Di sini kan benar-benar. biasanya orang ngebut-ngebut banget Heeh. terus. Jadi begitu nabrak kangurunya nggak mati. Oh, masih ini ya. Kangurunya masih terus tiduran. Tapi pas aku keluar, mobilku tuh ringsek dan semua airbag tuh ngembang. Ngembang ya. Yang parah justru aku sama mobilku. Berarti padahal cuma 70 ini ya, 70 km per jam ya? Betul. Oke. Dari situ kan aku jadi, maksudnya airbag ngembang, tanganku Iya, luka-luka kayak gitu. Itu tuh, dan aku sendirian di sini, maksudnya Oh aku tuh my nggak ada God. travel mat. Iya, benar. Ada teman-teman Indo tapi kita nggak satu rumah dan Heeh. ya udah akhirnya aku ngurusin kayak gitu. Sakit sendiri, ngurusin kalau mau ke dokter pun sendiri. Itu sih yang sedihnya. Tapi memang kita tetap bisa minta tolong anak-anak Indo. Jadi begitu ada hari sial sebenarnya lo bisa kehilangan semuanya gitu. Oh. Waktu itu mobilku langsung written off. Oh, Jadi oke. kalau dibenerin pun bisa jadi sangat mahal Sangat mahal ya. Heeh. Bisa kayak berkali-kali lipat dari Berkali-kali beli ya. lipat. Dan ya udah, bye mobil. Di situ satu. Kalau kita ngalamin hal gitu ya udah siap-siap udah hilang aja Oke. yang kita punya. Itu ya kayak iya namanya accident-nya kita nggak tahu ya. Iya, Selain itu betul. apa sih Mbak kayak yang harus dipersiapkan lagi? Oke lah. Iya itu kalau sakit sendiri dan nggak bisa tuh beli sakit, Heeh. beli bubur ayam tuh nggak bisa diojekin. Karena memang kondisinya kayak Iya. gini ya. Iya, Benar. apalagi kalau kayak aku kan bukan tinggal di share house sama backpacker lain ya. Aku tinggal di sini sama orang Australia couple gitu. Terus aku jadi hitungannya sendiri lah. Susah juga buat minta mereka tolong atau Iya. kayak anak-anak di Indo. Ya itu paling kalau sakit jadi sendiri, ngurusin diri sendiri, semuanya serba sendiri. Aku di Indo udah cukup mandiri, ternyata di Australia aku harus jauh Lebih lebih mandiri ya. Oke, itulah poinnya. Benar banget. Pesan Mbak, pesan buat teman-teman yang mau ikut WHV. Pesannya sebelum datang ke Australia kayak gitu. Entah itu 1 atau 2. Ya nikmatin aja WHV-nya. Oke. Nikmatin WHV-nya, nggak perlu terlalu ngepres diri sendiri harus 1 miliar, tidak. Harus kerja terus, tidak. Oke. Namanya working holiday, ada workingnya, Working. ada holiday-nya. Oke. Gak Siap. apa-apa buat kalau mau working terus, tapi ya pastikan kamu tetap waras menjalaninya. Oke, siap. Harus tetap waras ya. Jangan kerja terus, kasihan badannya. Thank you so much Mbak Koi udah sharing pengalamannya selamanya di Australia. Buat teman-teman yang ya barangkali sudah ada di sini dan juga barangkali buat teman-teman yang mau ikut WHV biar jadi gambaran umumnya sih buat WHV itu nanti seperti apa, kehidupannya gimana kayak gitu teman-teman. Thank you so much, terima kasih banyak. Matur suwun karena sudah setia menonton podcast kami. Sampai selesai ada yang Iya. nonton ya? Kayaknya nanti pasti banyak ini Mbak ya. Thank you so much Mbak Koi, semoga harinya dimudahkan. Amin, terima kasih. Oke, thank you, bye-bye. Believe it or not, in a real life, there is someone out there right now, holding their breath to wait for you to be down, fail, and give up in a life. The thing that you should do is only one, just make it everyone out there know. They suffocate by yourself, they suffocate by your achievement, and they suffocate by your success. Magic System, Red One, Shawty. Feel the magic.
What's that? Mine? Oh yeah. I said 2 chips, 2 wedge. You said yeah. That's so much. If you like, take it away. Put it Yeah, back for you. container. Yeah. Can I have Just for you. container? Just for you. For sure. Yeah, when you're done. come Alright, back. easy man. Cost $10. That's all good. So I have to put it back or not? No, Because- whereabouts have you moved within South Australia or? Yes, in Australia. Yeah, well, you can use that wherever you go, or if you go to another library, Okay. they could possibly remove that card and change the card at a different library. Okay. So, for instance, when you were to come here, Yep. just say from Adelaide, Yep. we would give you this card and take off your Adelaide card. Okay. So that's what you Oh, can yeah. possibly do over in I got it. wherever you've moved. Oops. Aku tahu kamu hebat, namun selamanya diriku pasti berkutat. Untuk selalu jauhkanmu dari dunia yang Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling. Kita COD tempe guys. Tempe. Jadi benar, sekarang panasan di dalam mobil. Ngambil di rumah aja kalau enggak. Tempe. Nggak apa-apa, aku nggak mau. Nanti aku ngirim. Aku nih wong pelayaran, Mbak. Aku urusannya ro gini lho. Rasanya. Lah iya ya wes, terus aku ngapa nek kowe pelayaran, Mas? Kowe ngerti disiplin, Ro? Loh, Mas. Kowe Iki ngerti saka tanggung jawab Shopee-ne, iki, Mas. Mas, iki saka Shopee-ne. Oh, Awak sing- dhewe kene. Sing kerja sapa? Kayak ya. Sing kerja sapa? Ngapa? Iya, Mas. Aku masalah ro. Saya mau menjelaskan sistemnya. Ubur-ubur, ikan lele, semangat kerjone. Innova menunggumu loh, Le.